हेलो व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल। यही वीडियो रे आमे 500 रु अधिक वर्ड ये वीडियो रे डिस्कस करिछु जोटा कि आपनकर इंग्लिश कहिबारे बहुत सुविधा होबो कारण आपण बिना वर्ड रे इंग्रजी कहि परिबे नै। वीडियो टी को कंप्लीट देखंतु ओ वर्ड गुडी को मेमोराइज करो। या छडा आपण जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले सब्सक्राइब कर नियंतु। एही परी इंग्रजी रिलेटेड अनेक वीडियो आमे एही चैनल रे अपलोड करिता। तबे चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। रोज रोज माने गोलाप फूल। रोज रोज माने गोलाप फूल। लोटस 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 माने पद्म फूल। लोटस माने पद्म फूल। लिली 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 माने कई फूल। जस्मिन 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 माने टगर फूल। जस्मिन माने टगर फूल। हिबिस्कस हिबिस्कस माने मंदार फूल। हिबिस्कस माने मंदार फूल। मेरीगोल्ड मेरीगोल्ड माने गेंडू फूल। मेरीगोल्ड माने गेंडू फूल। चंपक फ्लावर माने चंपा फूल। चंपक फ्लावर माने चंपा फूल। दतुरा फ्लावर माने दुदुरा फूल। दतुरा फ्लावर माने दुदुरा फूल। डेजी फ्लावर माने डेजी फूल। डेजी फ्लावर माने डेजी फूल। सनफ्लावर माने सूर्यमुखी फूल। एप्पल एप्पल माने सेव। बनाना बनाना माने कदली। मैंगो मैंगो माने आंबो। ग्रेप्स ग्रेप्स माने अंगूर। पाइनएप्पल पाइनएप्पल माने सपुरी। पोमग्रानेट माने डालिंब। पपाया पपाया माने अमृतभंडा। वाटरमेलन माने तरबूज। स्ट्रॉबेरी माने स्ट्रॉबेरी। चेरी चेरी माने चेरी। लेमन माने लेंबू। टमारिंड माने तेंतुली। गवा माने पिजुली। कुकुम्बर माने काकुड़ी। आमला बा तार गोटे नाम गुजबेरी अर्थात अला। स्टार गुजबेरी माने भी अला। कस्टार्ड एप्पल बा सुगर एप्पल अर्थात सीताफल। फिग माने डिम्बिरी। स्टार फ्रूट माने करमंगा। ऑरेंज माने कमला। जुजुबे माने बरकोली। पीच माने पीच फल। पियर माने नाशपति। केस्यू माने भेलुआ। क्वींस माने श्रीफल। स्टार एप्पल माने रामफल। वालनट माने अखरोट। डेट्स माने खजूरी। कैस्यूनट माने काजू। आलमंड माने बादाम। राइसिन माने किशमिश। पीनट्स माने चीना बादाम। पाम फ्रूट माने ताल। कोकोनट माने नड़िया। वुड एप्पल माने बेल। स्कॉर्पियन माने बिच्छा। जैकल माने बिलुआ। हॉर्स माने घोड़ा। जिराफ माने जिराफ। स्क्वायरल माने गुंडुची मूषा। ऑयस्टर माने शामुका भली सामुद्रिक जीव। ऑक्स माने बलद। ओल माने पेचा। ओस्ट्रिच माने ओट पक्षी। ऑक्टोपस माने ऑक्टोपस। मुसल्स माने गेंडा। माउस माने मूषा। मंकी माने मांकड़। मिलीपाइड माने मिलीपाइड। मैंटिस माने झिंटिका। लायन माने सिंह। लैम्ब माने मेंढा। कंगारू माने कंगारू। इंसेक्ट माने कीट। गोट माने छेड़ी। फॉक्स माने कोकिशियाली। पैरट माने सुआ। पीकॉक माने मयूर पक्षी। पिग माने घुसुरी।
टाइगर टाइगर माने बाघ मस्क्यूटो मस्क्यूटो माने मशा फ्लाई फ्लाई माने माछी इलेफेंट इलेफेंट माने हाथी डक डक माने बतख डोंकी डोंकी माने गध डियर डियर माने हरिण डॉल्फिन डॉल्फिन माने डॉल्फिन डग डग माने कुकुर टर्टोइज टर्टोइज माने कइछ क्रो क्रो माने काऊ गार्डन लिजार्ड माने एंडुओ बुलक बुलक माने बलद बफालो बफालो माने मईसी आर्तम आर्तम माने जिया ईगल ईगल माने बाज पक्षी ड्रागन फ्लाई माने कंकी डव डव माने कपुत काउ काउ माने गाई फ्रग फ्रग माने बेंग फिश फिश माने माछ सेंटिफाइड सेंटिफाइड माने बिछा परी एक कीट कॉकरोच कॉकरोच माने असरपा कक कक माने गंजा स्नेक स्नेक माने साप कैटरपिलर कैटरपिलर माने सुक बा प्रजापति रे परिवर्तन हेबार पूर्वावस्था बियर बियर माने भालू बटरफ्लाई बटरफ्लाई माने प्रजापति बुल बुल माने षंढ बोर बोर माने बारहा राइनोसर्स राइनोसर्स माने गंडा बर्ड बर्ड माने पक्षी बी बी माने महुमाछी बैट बैट माने बादुड़ी एप एप माने पातिमांकड़ आंट आंट माने पिंपुड़ी पेंगुइन पेंगुइन माने पेंगुइन पांगोलिन पांगोलिन माने बज्रकाप्ता पटाटो पटाटो माने आलू कैबेज कैबेज माने बंधाकोबी कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर माने फूलकोबी ब्रोकोली ब्रोकोली माने ब्रोकोली टमाटो टमाटो माने बिलाती बैगण कैरट कैरट माने गाजर पी पी माने मटर जिंजर जिंजर माने अदा मशरूम मशरूम माने छतु बीटरूट बीटरूट माने बीटरूट स्वीट पोटाटो माने कंदमूल ओनियन ओनियन माने पियाज गार्लिक गार्लिक माने रसुण बीन बीन माने सिंब विटरगार्ड माने कलरा असगार्ड माने कखारु पंपकिन माने कखारु बा माखन स्पाइन गार्ड माने कांकड़ ड्रमस्टिक माने मुनगा कोलरवी माने गंठी कोबी इविगार्ड माने कुंदुरु लेडीज फिंगर माने भेंडी व्रिंजाल माने बैगण पॉइंटेड गार्ड माने पोटल रेडिस माने मूला चिली माने लंका अमारांथ लिप्स माने भाजी साग स्पिनाच माने पालक साग मेज माने मका कैप्सिकम माने कैप्सिकम कोरिएंडर लिव्स माने धनिया पत्र फ्राइड इंडियन ब्रेड माने पूरी स्वीट डम्पलिंग माने गुलगुला रिसोली माने सिंगड़ा क्रोक्यूट माने बरा फ्रीटर्स माने पकुड़ी पोटाटो क्रोक्यूट माने आलू चॉप ओनियन फ्रीटर्स माने पियाजी डोसा माने डोसा वाटर बॉल्स माने गुपचुप पेटिस माने पेटिस वेज कटलेट माने वेज कटलेट पाई माने कचौड़ी पानकेक माने मालपुआ फनेल केक माने जिलापी बन माने पावरुटी
ପଟାଟୋ ସ୍କ୍ୟୁଅର୍ ମାନେ ଆଲୁ ଟିକ୍କା। ସସ୍ ମାନେ ଚଟଣି। ସିରପ୍ ଫିଲ୍ଡ ବଲ୍ ମାନେ ରସଗୋଲା। ପପ୍ଡ ରାଇସ୍ ମାନେ ମୁଢ଼ି ବା ଲିଆ। ପିନଟ୍ ଜାଗେରୀ ମାନେ ଗୁଡ଼ ବାଦାମ। ଟୋଷ୍ଟ ମାନେ ଟୋଷ୍ଟ। ବ୍ରେଡ୍ ମାନେ ରୁଟି। ପୋପାଡମ୍ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼। ପିକଲ୍ ମାନେ ଆଚାର। ହଚ୍ ମାନେ ଖେଚେଡ଼ି। ସାୱରୀ ରାଇସ୍ କେକ୍ ମାନେ ଇଡିଲି। ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ ମାନେ କ୍ଷୀରି। ଭର୍ମିସେଲି ମାନେ ସେମେୟା। ରୋଜ୍ ୱାଟରବେରୀ ମାନେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ। ରାଇସ୍ ମାନେ ଭାତ। ଦାଲ୍ ମାନେ ଡାଲି। କରି ମାନେ ତରକାରୀ। ମଟନ୍ କରି ମାନେ ଖାସି ମାଂସ ତରକାରୀ। ଚିକେନ୍ କରି ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ତରକାରୀ। ଫିସ୍ କରି ମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ। ଏଗ୍ କରି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ୍ଡ ଏଗ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ବିରିୟାନୀ ମାନେ ବିରିୟାନୀ। ମିଲ୍କ ମାନେ ଦୁଧ। ୱାଟର୍ଡ ରାଇସ୍ ମାନେ ପଖାଳ। ଷ୍ଟେଲ୍ ରାଇସ୍ ମାନେ ବାସି। ରାଇସ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ତୋରାଣୀ। ଡ୍ରାଏଡ଼୍ ଲେଣ୍ଟିଲ୍ ଡମ୍ପଲିଂ ମିକ୍ସଚର୍ ମାନେ ବଡ଼ିଚୁରା। ଡ୍ରାଏଡ଼୍ ସଲ୍ଟେଡ଼୍ ଫିସ୍ ମାନେ ଶୁଖିଆ ମାଛ। ଘି ମାନେ ଘିଅ। କର୍ଡ଼ ମାନେ ଦହି। ଚିଜ୍ ମାନେ ପନିର ଓ ଚିଜ୍ ମାନେ ଛେନା ମଧ୍ୟ। ଚିଜ୍ ମାନେ ପନିର ଓ ଛେନା। ବଟର୍ ମାନେ ଲହୁଣୀ। ହନି ମାନେ ମହୁ। ୱାଟର୍ ମାନେ ପାଣି। ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ପିଇବା। ଲିଫ୍ଟ ୱାଟର୍ ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ୱାଟର୍ ମାନେ ଅଇଁଠା ପାଣି। ଫୁଡ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା। ଓଟ୍ ଫୁଡ୍ ମାନେ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଜଳଖିଆ। ଲଞ୍ଚ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଡିନର ମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। ସର୍ଭ ମାନେ ବାଢ଼ିବା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋଜନାଳୟ। ମସଲ୍ ମାନେ ମାଂସପେଶୀ। ଭେନ୍ ମାନେ ଶିରା। ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଚର୍ମ। ସ୍ୱେଟ୍ ମାନେ ଝାଳ। ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ବେଣୀ। ହେୟାର ମାନେ ଚୁଟି। ବାଲ୍ଡ ମାନେ ଚନ୍ଦା। ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଫरहेଡ୍ ମାନେ କପାଳ। ଆଏ ମାନେ ଆଖି। ଆଇବ୍ରୋ ମାନେ ଭ୍ରୁଲତା। ଆଇଲିଡ୍ ମାନେ ଆଖିପତା। ଆଇଲାସ୍ ମାନେ ଆଖିର ଲୋମ। ଟିୟର ମାନେ ଲୁହ। ନୋଜ୍ ମାନେ ନାକ। ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ ମାନେ ନାକପୁଡ଼ା। ମଷ୍ଟାସ୍ ମାନେ ନିଶ। ବିୟର୍ଡ ମାନେ ଦାଢ଼ି। ଚିନ୍ ମାନେ ଥୋଡ଼ି। ମାଉଥ୍ ମାନେ ପାଟି। ଲିପ୍ ମାନେ ଓଠ। ଟୁଥ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତ। ଗମ୍ ମାନେ ମାଢ଼ି। ଟଙ୍ଗ ମାନେ ଜିଭ। ଥ୍ରୋଟ୍ ମାନେ ଗଳା। ସାଲାଇଭା ମାନେ ଲାଳ ବା ଛେପ। ଚିକ୍ ମାନେ ଗାଲ। ଡିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଗାଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଖାଲ। ପୋର୍ ମାନେ ମୁହଁର ଲୋମଛିଦ୍ର। ସ୍କାର୍ ମାନେ କଟା ଦାଗ। ରୁଇଙ୍କଲ୍ ମାନେ ଚେହେରାରେ
ଝୁରି ପଡ଼ିବା ବା ଚେହେରା କୁଞ୍ଚିତ ହେବା। ସାଇଡ଼୍ ବନ୍ ମାନେ କଲି। ଇୟର୍ ମାନେ କାନ। ଇୟରୱାକ୍ସ ମାନେ କାନଗୁଆ। ନେକ୍ ମାନେ ତଣ୍ଟି। ସୋଲ୍ଡର ମାନେ କାନ୍ଧ। ଚେଷ୍ଟ ମାନେ ଛାତି। ବ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ଛାତି। ରିବ୍ ମାନେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼। ଲଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ। ଆର୍ମପିଟ୍ ମାନେ କାଖ। ବେଲି ବା ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ମାନେ ପେଟ। ନାଭେଲ୍ ମାନେ ନାଭି। ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଣ୍ଟା। ବ୍ୟାକବୋନ୍ ମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବୁଟକ୍ ମାନେ ପିଚା। ଲିମ୍ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆର୍ମ ମାନେ ବାହୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ହାତ। ପାମ୍ ମାନେ ପାପୁଲି। ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି। ନେଲ୍ ମାନେ ନଖ। ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଷ୍ଟି। ରିଷ୍ଟ ମାନେ ମଣିବନ୍ଧ। ଏଲ୍ବୋ ମାନେ କହୁଣି। ଲେଗ୍ ମାନେ ଗୋଡ଼। ଥାଇ ମାନେ ଜଙ୍ଘ। ଫେମର ମାନେ ଜଙ୍ଘାସ୍ଥି। ନି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ। ଫୁଟ୍ ମାନେ ପାଦ। ହିଲ୍ ମାନେ ଗୋଇଠି। ଏଙ୍କଲ୍ ମାନେ ପାଦର ଗଣ୍ଠି। ଟୋ ମାନେ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି। ବିଗ୍ ଟୋ ମାନେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଫ୍ଲର୍ଟ ମାନେ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ। ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଫଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା। ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରେମ ହେବା। ଏଫଆଇଆର୍ ମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଡେଟ୍ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ ବୁଲିଯିବା। ପ୍ରପୋଜ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରେମିକ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରେମିକା। ବ୍ରେକଅପ୍ ମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମାନେ ଛିନ୍ନ ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଲୋପ୍ ମାନେ ଉତଲିଆ ଯିବା। ମ୍ୟାରିଡ୍ ମାନେ ବିବାହିତ। ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ମାନେ ଅବିବାହିତ ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍। ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କପୁଲ୍ ମାନେ ଦମ୍ପତି। ଆଡୋର ମାନେ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର କରିବା ବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଡମାୟାର ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ରୋମାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସିଡ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଫୁସୁଲାଇବା ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଫୁସୁଲାଇବା। ୱିଶ୍ ମାନେ କାମନା କରିବା। ଚିଟ୍ ମାନେ ଧୋକା ଦେବା। ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଡାଉଟ୍ ମାନେ ସନ୍ଦେହ। ମିସ୍ ମାନେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜପଣ। ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେମିକା। ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ। ହଗ୍ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ସ୍ପାଏ ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର। ସ୍ୱେର୍ ମାନେ ରାଣ ଖାଇବା। ପପି ଲଭ୍ ମାନେ ଛୁଆବେଳର ପ୍ରେମ। ଅମର ମାନେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ। ଓଲ୍ଡ ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ। ସ୍ମିଟେନ୍ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ। ଡିଜାୟାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା। ଲୋୟାଲ ମାନେ ନିଷ୍ଠାବାନ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଭରସା। ଜିଲ୍ ମାନେ ଜୋସ୍। ଭେହିକିଲ୍ ମାନେ ଯାନବାହନ। ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଟ୍ରେଲର ମାନେ ଟ୍ରଲି।
ସ୍କୁଟର ସ୍କୁଟର ମାନେ ସ୍କୁଟର। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାନେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି। ଭ୍ୟାନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି। ଜିପ୍ ଜିପ୍ ମାନେ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି। ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲ। କାର୍ ମାନେ କାର୍। ମୋପେଡ୍ ମାନେ ପେଡାଲ ଥିବା ସ୍କୁଟର। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ମାନେ ଅଟୋ। ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଟ୍ରକ୍। ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ମାନେ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଗାଡ଼ି। ବୁଲଡୋଜର ମାନେ ବୁଲଡୋଜର। ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଲିମୋସାଇନ୍ ମାନେ କାର୍ ପରି ବଡ଼ ମୋଟର ଗାଡ଼ି। ଗ୍ରିଡଲକ୍ ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ବସ୍ ମାନେ ବସ୍। କ୍ରେନ୍ ମାନେ ଓଜନ ବିସ୍ଥାପନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଚାଳକ। ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଏ ସେ ଚାଳକ ବା ଡ୍ରାଇଭର। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ପାଇଲଟ ମାନେ ଚାଳକ। ଯିଏ ପବନରେ ଚଲାଏ ବା ଯିଏ ଆକାଶରେ ଚଲାଏ ସେ ପାଇଲଟ। ବାଇସାଇକେଲ ମାନେ ସାଇକେଲ। ହୁଇଲବାରୋ ମାନେ ଏକ ବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଠେଲା ଗାଡ଼ି। ରିକ୍ସା ମାନେ ରିକ୍ସା। ହାଇୱେ ମାନେ ରାଜପଥ। ପେଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଦଚଳା ରାସ୍ତା। ହମ୍ପ ମାନେ ଢିପ। ଟର୍ନ ମାନେ ମୋଡ଼। ଚକ୍ ମାନେ ଛକ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଟି ସେକ୍ସନ ମାନେ ଟି ଆକୃତି ପରି ରାସ୍ତାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ସ୍କେଟବୋର୍ଡ ମାନେ ସ୍କେଟବୋର୍ଡ। ବୋଟ୍ ମାନେ ଡଙ୍ଗା। ରାଫ୍ଟ ମାନେ କାଠ ଡଙ୍ଗା। କାନୁ ମାନେ ଜଣେ ବା ଦି ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ କାଠ ଡଙ୍ଗା। ଫେରିବୋଟ୍ ମାନେ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା। ଜେଟସ୍କି ମାନେ ଜେଟସ୍କି। ସବମେରିନ ମାନେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ଡିଙ୍ଗି ମାନେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା। ସିପ୍ ମାନେ ଜାହାଜ। କାଟ୍ ମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ସ୍ଲେ ମାନେ ବରଫ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ଚକ ବିହୀନ ଗାଡ଼ି। ଚେରିଅଟ୍ ମାନେ ରଥ। କ୍ୟାରେଜ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି। ୟୁଟେନ୍ସିଲ ମାନେ ବାସନକୁସନ। ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍। ଭେସେଲ ମାନେ ପାତ୍ର। ୱାଟରପଟ୍ ମାନେ ପାଣି ପାତ୍ର। ଡଷ୍ଟପେନ୍ ମାନେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା କୁଲା। ୱିନୋଇଂ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କୁଲା। ମୋଟାର ମାନେ ହେମଦସ୍ତା। ପେଷ୍ଟଲ ମାନେ ପିଟଣ। ସୁଇପ୍ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ। ଲାଡେଲ ମାନେ ସୁପ୍ ବା ଝୋଳ କାଢ଼ିବା ଚଟୁ। ସ୍ପାଚୁଲା ମାନେ ଚଟୁ। କେଟଲି ମାନେ କେଟଲି। ଲିଡ୍ ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଥାଳି। କରାଇ ମାନେ କଢ଼େଇ। ୱୋକ୍ ମାନେ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର। ନାଇଫ୍ ମାନେ ଛୁରୀ। ରୋଲିଂ ବୋର୍ଡ ମାନେ ବେଲନ ପେଢ଼ି। ରୋଲିଂ ପିନ୍ ମାନେ ବେଲନ। ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଗ୍ଲାସ୍। ସସ୍ପେନ୍ ମାନେ ସସ୍ପେନ୍। ସ୍କ୍ରବର ମାନେ ବାସନ ମଜା। ଜାର୍ ମାନେ ଜାର୍। ଫ୍ଲାସ୍କ ମାନେ ଫ୍ଲାସ୍କ। ଟ୍ରେ ମାନେ ଥାଳି। ଟ୍ରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ। ଗ୍ରେଟର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଘଷିକି ଛୋଟ କରିବା ଉପକରଣ। ଜଗ୍ ମାନେ ଜଗ୍। ଓଭେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ମାନେ ଗରମ ଜିନିଷକୁ ଧରିବା ପାଇଁ
कपड़ा। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर माने चा छणा। पिलर, पिलर माने चोपा छड़ाइबा उपकरण। हैंड मिक्सचर, हैंड मिक्सचर माने खाद्य पदार्थ मिश्रणकारी यंत्र। फनेल, फनेल माने काहाली। पेन, पेन माने तावा। रेफ्रिजरेटर बा फ्रीजर माने रेफ्रिजरेटर बा फ्रीजर। डस्टबिन, डस्टबिन माने ओलिया फिंगा जिबा डब्बा। डिनर नाइफ, डिनर नाइफ माने खाइबा पाई व्यवहार करा जाउथिबा छुरी। चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड माने पनिपरिबा काटिबा पाई व्यवहार करा जाउथिबा पटा। फॉर्क, फॉर्क माने कंटा चामच। स्पून, स्पून माने चामच। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम माने खाइबा कक्ष। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल माने खाइबा टेबल। डाइनिंग चेयर, डाइनिंग चेयर माने खाइबा चौकी। कटलेरी, कटलेरी माने खाइबा पाई व्यवहार करा जाउथिबा छुरी, कंटा ओ चामच। कप, कप माने चा पीबा कप। क्रोकेरी, क्रोकेरी माने चीनामाटी बासन। बॉल, बॉल माने गिना बा ताटिया। डस्टर, डस्टर माने झाड़न। बकेट, बकेट माने बाल्टी। चॉपस्टिक, चॉपस्टिक माने चॉपस्टिक। कोलांडर, कोलांडर माने चालुणी। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर माने प्रेशर कुकर। कॉर्कस्क्रू, कॉर्कस्क्रू माने ठिफी खोला उपकरण। ड्रेन, ड्रेन माने नला बा नर्दमा। आर्थेन पट, आर्थेन पट माने माटी पात्र। एम्यूज्ड, एम्यूज्ड माने मन खुशी लागिबा। आसाम्ड, आसाम्ड माने लज्जा लागिबा। जदि आपण गोटे भूल काम करि दैछंती ओ सेटा करिबा अनुचित, सेटा को आपण लज्जा अनुभव करि परिबे। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड माने उदास लागिबा। एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक माने उत्साहपूर्ण। जेलस, जेलस माने ईर्षा। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड माने अत्यंत आनंद। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड माने आराम। फ्राइटनेड, फ्राइटनेड माने भयभीत। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट माने अनिच्छुक। सैड, सैड माने दुखी। स्कैड, स्कैड माने भयभीत। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड माने आश्चर्य बा चकित। टेरिफाइड, टेरिफाइड माने अत्यंत भयभीत। थॉटफुल, थॉटफुल माने गभीर भावना। टायर्ड, टायर्ड माने क्लांत। हैप्पी, हैप्पी माने खुशी। अपसेट, अपसेट माने चिंतित। एनॉयड, एनॉयड माने विरक्तिकर। एप्रिहेंसिव, एप्रिहेंसिव माने उद्विग्न। बोर्ड, बोर्ड माने बोर लागिबा। एरोगेंट, एरोगेंट माने गर्वी। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड माने निराश। फ्यूरियस, फ्यूरियस माने उग्र बा क्रोधान्ध। सस्पिशियस, सस्पिशियस माने संदेहजनक। डिलाइटेड, डिलाइटेड माने अत्यधिक खुशी। एम्बारास्ड, एम्बारास्ड माने लाज लागिबा बा अन्य हिसाब रे हमें कहि परिबा लाजकुला हेबा। एनवियस, एनवियस अर्थात ईर्षालु। जेलस कहले भी ईर्षालु और एनवियस कहले भी ईर्षालु। जेलस कहले आपणक पाखरे गोटे कार, आपणक बंधुंक निकटरे गोटे कार अछि। आपणक बंधुंक निकटरे थिबा कारटा बहुत सुंदर और आपणक पाखरे थिबा कारटा टिके असुंदर, तेणु आपणक बंधुंक कार को देखि आपण ईर्षा करूचंती बा जेलस करूचंती। और अन्य पक्षरे आपणक बंधुंक निकटरे केवल कार अछि और आपणक निकटरे कार नाही, एणु आपण आपणक बंधुंक उपरे ईर्षा करूचंती बा एनवियस हेउचंती। एनक्सियस, एनक्सियस माने व्याकुल। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट माने आत्मविश्वासी। क्लोव, क्लोव माने लवंग। आसाफोइटिडा, आसाफोइटिडा माने हिंग। बेलिप, बेलिप माने तेजपत्र। बासिल सीड्स, बासिल सीड्स माने तुलसी मंज। कार्डामम, कार्डामम माने अलैच। क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन पाउडर माने जीरा गुंड। कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर माने धनिया गुंड। नटमेग, नटमेग माने जायफल। करी लिप्स, करी लिप्स माने तरकारी पत्र। फेनुग्रीक सीड्स,
फेनुग्रीक सीड्स माने मेथी मंजी। जिंजर जिंजर माने अदा। गार्लिक गार्लिक माने रसुण। मस्टार्ड सीड्स माने फुटन। निगेला सीड्स माने कलंजी। फेनेल सीड्स माने पानमहुरी। पॉपी सीड्स माने पोस्त। सॉल्ट माने लुण। रॉक सॉल्ट माने सैंधव लुण। ब्लैक सॉल्ट माने कला लुण। ब्लैक पेपर माने गोलमरीच। चिली पाउडर माने लंका गुंड। पाप्रिका पाउडर माने शिमला मरीच गुंड। लॉन्ग पेपर माने पिपली। क्यूबेक पेपर माने कबाब चीनी। सेफ्रॉन माने केसर। बेकिंग सोडा माने बेकिंग सोडा। टर्मेरिक पाउडर माने हलदी। ड्राई मायरोबालान माने हरड़। मिंट पाउडर माने पुदीना गुंड। लिकोरस माने जस्टी मधु। मस्टार्ड ऑयल माने सोरिष तेल। ब्लैकस्टोन फ्लावर माने कला पथरी फूल। मटन मसाला पाउडर माने खासी मांस मसला गुंड। चिकेन मसाला पाउडर माने कुकुड़ा मांस मसला गुंड। मीट मसाला पाउडर माने मांस मसला गुंड। मीट कहिले बा मांस कहिले आमे कुकुड़ा मांस को भी धरी थाउ और मटन मांस को भी धरी थाउ। जिंजर गार्लिक पेस्ट माने अदा रसुण पेस्ट। नॉनवेज करी पेस्ट माने आमिष तरकारी पेस्ट। गुजबम्स माने शीतकंठा। टिंगल माने झुनुझुनी मारिबा बा याको आमे नमनेस बोली मध्य कहि थाउ। ट्रेम्बल माने थरिबा। कफ माने कासिबा। ब्लिंक माने बारंबार आखिपता पकाइबा। नॉड माने मुंड हलाइबा। जदि किए आपन को प्रश्न पचारुची आपण ताकू मुंड हलाई की जवाब देउचंती हाँ किंबा ना रे सेटा को आपण नॉड बोली कहि परिबे। ड्रीम माने स्वप्न। लाफ माने हसीबा। क्राई माने कांदीबा। टीयर माने लुह। फाट माने पाड़ीबा। वोमिट माने बांती करबा। डिजीनेस माने मुंड बुलाइबा। फेंट माने मूर्छित होइजिबा। सालो माने गिलिबा। स्वेट माने झाल। आउंड माने क्षत बा घा। गोट माने बात जेमति कि गंठी मानकर हेइ थाए। बाइल माने पित्त। स्नॉट माने सिंघाणी। स्टूल बा फैसेस माने झाड़ा बा मल। पी माने मुतिबा। स्नीज माने छिनकिबा। स्नोर माने गुंगुड़ी मारिबा। कंजक्टिविटीज माने आखि धरा। कंजक्टिविटीज हेले आपनकर आखिरु धला धला टाइप रो किछि लिक्विड बाहर थाए सेटा को हमें कंजक्टिविटीज बाकी धरा बोली कहि थाउ। कबलर माने मोची। गोल्डस्मिथ माने बणिया। पटर माने कुंभार। ब्लैकस्मिथ माने लुहार। वेबर माने बुणाली। हकर माने फेरीवाला। कारपेंटर माने बढ़ेई। बार्बर माने बारिक। बचर माने कंसाई। प्लम्बर माने नल मिस्त्री। गार्डेनर माने माली। स्वीपर माने झाड़ूदार। मिल्कमैन माने क्षीरवाला। स्कल्प्टर माने मूर्तिकार। पोटर माने कूली। मेसन माने मिस्त्री। लेबरर माने श्रमिक। फार्मर माने चाषी। टेलर माने दरजी। ग्रोसर माने सौदा दुकानी। बेगर माने भिकारी। बेबीसीटर माने आया। माँ बापांकर अनुपस्थिति रे जीए छुआर देखाशुना करे ताकू आया कहती। जी छुआर देखाशुना करबा पई टंका नहीं थाए। मेड माने चाकराणी। सोल्जर माने सैनिक।
टीचर माने शिक्षक। राइटर माने लेखक। डॉक्टर माने डाक्तर। नर्स माने सेविका। जज माने विचारपति। लॉयर माने वकील। पुलिस माने पुलिस। थिप माने चोर। ब्रोकर माने दलाल। क्लर्क माने किराणी। पियून माने पियोन। गार्ड माने जगुआली। सिंगर माने गायक। एक्टर माने अभिनेता। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक। पॉलिटिशियन माने राजनेता। पोस्टमैन माने डाकवाला। रिलीजन माने धर्म। रिलीजियस माने धार्मिक। चर्च माने गिर्जा। मस्क्यू माने मस्जिद। टेम्पल माने मंदिर। गॉड माने भगवान। स्क्रिप्चर माने धर्मग्रंथ। डाइटी माने देवी देवता। आइडल माने मूर्ति। प्रिस्ट माने पंडित बा पूजारी। वर्शिप माने पूजा करिबा। वर्शिप प्लेट माने पूजा थाली। ऑफरिंग और प्रसाद माने प्रसाद। कंच माने शंख। व्हील ऑफ लॉर्ड विष्णु माने चक्र बा सुदर्शन चक्र। मेस माने गदा। ट्राइडेंट माने त्रिशूल। फ्लूट माने बंसी। गार्लैंड माने माला। कोकोनट माने नड़िया। बेटल नट माने गुआ। बेटल लिप्स माने पानपत्र। बेसिल लिप्स माने तुलसी पत्र। बेल माने घंटी। वर्मिलियन माने सिंदूर। इंसेंस स्टिक माने धूपकाठी। सेंसर माने धूपदानी। इंसेंस माने धूप। सेक्रेडास माने विभूति। कैम्फर माने कर्पूर। होली वाटर माने गंगाजल। सैंडलवुड माने चंदन। रेत माने पुष्पांजलि। यज्ञ माने यज्ञ। ऑन माने कलसी। चैंट माने मंत्र। सेक्रेड थ्रेड माने भगवान ठारे अर्पण करा जायतिबा सूता। हिम माने भजन। इमर्शन माने भसाणी। क्राउन माने मुकुट। ट्रेडिशन माने परंपरा। रिचुअल माने विधि। हेवन माने स्वर्ग। हेल माने नरक। इनकारनेशन माने अवतार। रीइनकारनेशन माने पुनर्जन्म। बुन माने वरदान। कर्स माने अभिशाप। एम्ब्रोसिया माने अमृत। साल्वेशन माने मोक्ष। आर्म्स माने दान। virtue माने पुण्य। sin माने पाप। फिनान्स माने प्रायश्चित। मेडिटेशन माने ध्यान। सेलिब्रेट माने ब्रह्मचारी। पिलिग्रिम माने तीर्थयात्री। पिलिग्रिमेज माने तीर्थयात्रा। ओमनीप्रेजेंट माने सर्वव्यापी। ओमनिसेंट माने सर्वज्ञ बा अंतर्यामी। मोर्टाल माने मरणशील। इमोर्टाल माने अमर। सिनफुल माने अधर्मी। प्रे माने प्रार्थना करिबा। थेइस्ट माने आस्तिक। एथेइस्ट माने नास्तिक। डिवोशन माने भक्ति। डिवोटी माने भक्त। सेरमन माने प्रवचन। फास्टिंग माने उपवास। बाथरूम माने गाधैबा घर। बाथ माने गाधै। टावेल माने तौलिया। नैपकिन माने गामुछा। बाथरूम माने स्नान कपड़ा। बकेट माने बाल्टी। मग माने मग। बाथटब माने स्नान कुंड। शावर माने शावर। सोप माने साबुन। सोप डिश माने साबुन रखिबा डब्बा। हुक माने खुंटी जोठारे आमे कपड़ा टांगी थाउ। टैप माने कल। वॉश बेसिन माने हाथ धुआ बेसिन।
ड्रेन ड्रेन माने नाली। डिटर्जेंट माने कपड़ा सफा करिबा पाउडर बा सर्फ। स्क्रबिंग ब्रश माने घसीबा ब्रश बा कपड़ा सफा करिबा ब्रश। वाशिंग मेसिन माने कपड़ा सफा करिबा जंत्र। क्लथेस बैग माने कपड़ा चिमटा। क्लथेस लाइन माने कपड़ा सुखाइबा रस्सी। मिरर माने दर्पण। कम माने पानिया। नेल कटर माने नख कटिबा उपकरण। कटन बड माने कटन बड बा जहा साहाय्य कानर मैला सफा करा जायताय। ट्विजर्स माने चिमटा। प्यूमिक स्टोन माने देहर मैला सफा करिबा पई व्यवहार करा जाउथिबा पत्थर। लुफा माने साबुन लगाई देहरे घसी हेबा पई व्यवहार करा जाउथिबा स्पंज परि वस्तु। मॉप माने पोछा। गीजर माने पानी गरम करिबा जंत्र। टॉयलेट माने शौचालय। डस्टबिन माने अलिया फोपाड़िबा जगह। फैमिली माने परिवार। मदर और मॉम माने माँ। फादर और डैड माने बापा। ब्रदर माने भाई। एल्डर ब्रदर माने निज रक्त संपर्कीय भाई। एल्डर सिस्टर माने निजर बड़ भौणी बा निजर रक्त संपर्कीय भौणी। ट्विन्स माने जाँला। ग्रांडमदर माने जेजेमा। सिस्टर माने भौणी। ग्रांडफादर माने जेजेबापा। अंकल माने आमे काका को दादा को मामू को मौसा और पियूसा को अंकल कही थाउ। सेहीपरि आंट माने माई खुड़ी बा माउसी। हजबेंड माने स्वामी। वाइफ माने स्त्री। कपल माने जोड़ी बा दंपति। कजिन माने मामू माई को पुओ झियो किंबा काका खुड़ी को पुओ झियो किंबा मौसा माउसी को पुओ झियो हेथिबे ताहेले तांको आपण कजिन कहि पारिबे। सिस्टर इन लॉ माने भाउज बा नणंद बा जा। ए तीनोटी को सिस्टर इन लॉ कुहा जाए। एहा छड़ा सिस्टर इन लॉ माने साली को मध्य कुहा जाय थाए। ब्रदर इन लॉ कहिले सोला को कहि पारिबा, भिणोई को कहि पारिबा ओ सडू को मध्य आमे ब्रदर इन लॉ कहि पारिबा। मदर इन लॉ माने सासू। फादर इन लॉ माने ससुर। सन इन लॉ माने ज्वाई। डॉटर इन लॉ माने बहु। सन माने पुओ। डॉटर माने झियो। नेफ्यू माने पुतुरा बा भणजा। निस माने झियारी। नेचर माने प्रकृति। वाटर माने पानी। विंड माने पवन। स्काई माने आकाश। फायर माने निया। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड। वर्ल्ड माने विश्व। गैलेक्सी माने छायापथ। प्लानेट माने ग्रह। स्टार माने तारा। सन माने सूर्य। मून माने चंद्र। अर्थ माने पृथ्वी। ओशन माने सागर। सी माने समुद्र। रिवर माने नदी। आइलैंड माने द्वीप। माउंटेन माने पर्वत। ग्लासियर माने हिमपिंड। वोल्कानो माने आग्नेयगिरी। वाटरफॉल माने झरणा। रेनबो माने इंद्रधनु। डेजर्ट माने मरुभूमि। सैंड माने बाली। पेबल माने गोड़ी। स्टोन माने पत्थर। डे माने दिन। नाइट माने राति। रेन माने वर्षा। फॉरेस्ट माने जंगल। केव माने गुंफा। क्लाउड माने मेघ। पॉन्ड माने पोखरी। बीच माने कूल। स्मोक माने धुआं। सॉइल माने माटी। मिडो माने घास जमी। ड्रिंक माने पीवा। कैरी माने बोहिबा। गो माने जीवा।
କଲ୍ କଲ୍ ମାନେ ଡାକିବା। କମ୍ କମ୍ ମାନେ ଆସିବା। ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ହିଟ୍ ହିଟ୍ ମାନେ ବାଡ଼େଇବା। ଲିଫ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ମାନେ ଉଠେଇବା। ଆସ୍କ ଆସ୍କ ମାନେ ପଚାରିବା। କ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଧରିବା। ଇଟ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା। ଜମ୍ପ ଜମ୍ପ ମାନେ ଡେଇଁବା। ଓପେନ୍ ଓପେନ୍ ମାନେ ଖୋଲିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ବା ସଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ବା ସଟ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା। ବେକ୍ ବେକ୍ ମାନେ ସେକିବା। କ୍ଲାପ୍ କ୍ଲାପ୍ ମାନେ ତାଲି ମାରିବା। କ୍ରାଏ କ୍ରାଏ ମାନେ କାନ୍ଦିବା। ଫ୍ଲୋଟ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାନେ ଭାସିବା। ସୁଇମ୍ ସୁଇମ୍ ମାନେ ପହଁରିବା। ଲୁକ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ଦେଖିବା। ବାଇଟ୍ ବାଇଟ୍ ମାନେ କାମୁଡ଼ିବା। କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ସଫା କରିବା। କଟ୍ କଟ୍ ମାନେ କାଟିବା। ଫ୍ଲାଏ ଫ୍ଲାଏ ମାନେ ଉଡ଼ିବା। କ୍ଲାଇମ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିବା। ବ୍ରିକ୍ ବ୍ରିକ୍ ମାନେ ଇଟା। ହାଉସ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ଘର। ହୋମ୍ ହୋମ୍ ମାନେ ଘର। ରୁଫ୍ ରୁଫ୍ ମାନେ ଛାତ। ଡୋର୍ ଡୋର୍ ମାନେ କବାଟ। ବାରଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡା ମାନେ ବାରଣ୍ଡା। ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ମାନେ ଫାଟକ। ଫ୍ଲୋର୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାନେ ଚଟାଣ। ୱିଣ୍ଡୋ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଝରକା। ଫେନ୍ସ ଫେନ୍ସ ମାନେ ବାଡ଼। ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ ମାନେ ଘର ପଛପଟ ବା ବାରି। ଷ୍ଟେୟାର ଷ୍ଟେୟାର ମାନେ ପାହାଚ। ୱାଲ୍ ୱାଲ୍ ମାନେ କାନ୍ଥ। କର୍ଣ୍ଣର କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କୋଣ। କର୍ଟେନ୍ କର୍ଟେନ୍ ମାନେ ପରଦା। ବେଡ଼ରୁମ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ ମାନେ ଶୋଇବା ଘର। କିଚେନ୍ କିଚେନ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର। ଗେଷ୍ଟରୁମ୍ ଗେଷ୍ଟରୁମ୍ ମାନେ ଅତିଥିଙ୍କ ରହିବା ଘର ବା ରୁମ୍ କହିଲେ ଆପଣ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଗେଷ୍ଟରୁମ୍ କହିଲେ ଅତିଥିଙ୍କ ରହିବା କୋଠରୀ। ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ମାନେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ଥିବା କୋଠରୀ। ବାଥରୁମ୍ ବାଥରୁମ୍ ମାନେ ଗାଧୋଇବା ଘର। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମାନେ ଆସବାବପତ୍ର। ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅର୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅର୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ହଟ୍ ହଟ୍ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ। ସ୍ପାଇଡରନେଟ୍ ସ୍ପାଇଡରନେଟ୍ ମାନେ ବୁଡ଼ିଆଣି ଜାଲ। ମପ୍ ମପ୍ ମାନେ ଘର ପୋଛା। ଲକ୍ ଲକ୍ ମାନେ ତାଲା। କି ମାନେ ଚାବି। ୱିଚ୍ ୱିଚ୍ ମାନେ ଡାହାଣୀ। ସ୍ପଞ୍ଜର ସ୍ପଞ୍ଜର ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉଦାରତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅନ୍ୟର ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋକ ତାକୁ ସ୍ପଞ୍ଜର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ଲୋକକୁ ସ୍ପଞ୍ଜର କୁହାଯାଏ। ପେସିମିଷ୍ଟ ପେସିମିଷ୍ଟ କହିଲେ ନିରାଶବାଦୀ। ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥାଏ ତାକୁ ପେସିମିଷ୍ଟ ବା ନିରାଶବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆଶାବାଦୀ। ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥାଏ ତାକୁ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଲାଉଡ଼ ମାଉଥ୍ ଲାଉଡ଼ ମାଉଥ୍ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଓ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଲାଉଡ଼ ମାଉଥ୍ କୁହାଯାଏ। ଗଜିଫର ଗଜିଫର ମାନେ ଯିଏ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ପ୍ରଚାର କରେ ତାକୁ ଗଜିଫର କୁହନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କିଛିଟା ମହିଳା କିଛି କଥାକୁ ଏ କାନରୁ ସେ କାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଜିଫର କୁହାଯିବ। ଫ୍ରି ଲୋଡ଼ର କହିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ ଖାଏ ଓ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ଦିଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରିରେ ଖାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫ୍ରି ଲୋଡ଼ର କହିପାରିବା। ମୋନର କହିଲେ ଯିଏ ସବୁ କଥାରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ତାକୁ ମୋନର କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚା ଦେବେ ସେ ଲୋକକୁ ତାହେଲେ ସେ କହିବ ଚାଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ କହିବ ସେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ହେଇନି। ଏମିତି ଯେଉଁ କଥାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖେ ତାକୁ ମୋନର କୁହାଯାଏ। କନସିଟେଡ଼ କହିଲେ ଗର୍ବୀ। ଯିଏ ନିଜର ବଳ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରେ ତାକୁ କନସିଟେଡ଼ ବା ଗର୍ବୀ କୁହନ୍ତି। ବସି କହିଲେ ଯିଏ ସବୁ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କର ନାହିଁ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ ସେଇଟା କଲେ ସେମିତି ହେବ ତାକୁ କରିବ ଯଦି ଠିକ୍ ହେବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ବସି କହିପାରିବେ। ଷ୍ଟବର୍ନ ମାନେ ଜିଦ୍ଦି। ଯିଏ ପୁରା ଜିଦିଆ ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟବର୍ନ କହିପାରିବେ। ବ୍ୟାକଷ୍ଟେବର ମାନେ ପଛରୁ ଯିଏ ଛୁରୀ ମାରେ ତାକୁ ବ୍ୟାକଷ୍ଟେବର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥିବ ଏଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିଶେଷରେ ଧୋକା ଦେବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାକଷ୍ଟେବର। ଗ୍ରମ୍ପି କହିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରମ୍ପି କୁହାଯାଏ। ସ୍ନବ୍ କହିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ମାନେ ଗର୍ବ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ନବ୍ ବୋଲି କହିବା। ବ୍ଲେବର ମାଉଥ୍ କହିଲେ ଯିଏ ବହୁତ କଥା ହୁଏ ଓ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କହିଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା କହିଥିବେ ଆଉ ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ
कथा को न लुचेकी आपणकर से प्राइवेट कथा को भी जदि कहीदेव सही व्यक्ति को आम ब्लेबर माउथ बोली कहवा। नोजिनेली नोजिनेली माने अन्यर व्यक्तिगत कथा जानिबा पई अत्यंत इच्छा रखुथिबा व्यक्ति जे अन्यर व्यक्तिगत कथा को जानिबा पई बहुत आग्रह करे सही व्यक्ति मानक आम नोजिनेली कहि परिबा। गाँ मानके देखिथिबे अनेक महिला थांती जो माने कि अन्यर व्यक्तिगत कथा जानिबा पई बहुत चेष्टा करिथांती तांको आपण नोजिनेली बोली कहि परिबे। ट्रास्टक ट्रास्टक कहले अन्य को अपमान कला भली कथा हेबा ताको आमे ट्रास्टक कहि थाउ। होमरेकर होमरेकर माने सही झील को आमे होमरेकर बोली कहि परिबा जे अन्यर घर भांगे अर्थात जड़े विवाहित पुरुष को जे फसाए ताको आमे होमरेकर बोली कहि परिबा। प्लेयर्स प्लेयर्स कहले एका समय रे अनेक झील को प्रेम करुथिबा व्यक्ति अर्थात एका समय रे अनेक झील सहित संपर्क रखुथिबा व्यक्ति को आमे प्लेयर्स बोली कहवा। कुगर कुगर माने युवक सह संपर्क रखिबा पई चाहुथिबा बुढ़ी स्त्री गोटे बुढ़ी स्त्री को आमे कुगर बोली सेते बेले कहि परिबा जेते बेले से गोटे यंग पार्टनर खोजे ताको आमे कुगर बोली कहवा। रिवेल रिवेल माने जे नियम माने नहीं ताकू रिवेल कहा जाए। फ्रेनेमी फ्रेनेमी माने सांग रूपे थिबा शत्रु सांग रूपे थिबा शत्रु को आमे फ्रेनेमी बोली कहि थाउ। ट्रॉफी वाइफ माने पैसा पाई बुढ़ा को बाहा हेतिबा स्त्री कौनसी झील जदि अन्य कौनसी लोकर धन को देखिकी बाहा हेथाए तार वेल्थ को देखिकी बाहा हेथाए आउ से लोकटी गोटे बुढ़ा हेथिबो ताहले आमे सही स्त्री लोकटी को कहि परिबा ट्रॉफी वाइफ माने पैसा पाई बुढ़ा को बाहा हेतिबा स्त्री। राइड राइड माने घोड़ा चढ़िबा। कडल कडल माने आलिंगन कर। टो टो माने कौनसी एक वस्तु बा जान को अन्य एक वस्तु बा जान द्वारा बांधिकी नेबा ताकू टो कहा जाए। सिंक सिंक माने बुड़ी जीवा। डाइव डाइव माने लंफ मारिबा। पिक पिक माने उठाइबा। बाय बाय माने किणिबा। स्कल्प्ट स्कल्प्ट माने खोदिकी रूप देबा। रिफायर रिफायर माने मरामती करिबा। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट माने सुरक्षा देबा। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट माने बांटिबा। डिस्कस डिस्कस माने आलोचना करिबा। पुलिस पुलिस माने चिकण करिबा। बो बो माने मुंड नुआइबा। स्पीट स्पीट माने छेप पकाइबा। पावर पावर माने ढालिबा। क्रॉल क्रॉल माने गुरुंडीबा। लिक लिक माने छाटिबा। बैग बैग माने प्रार्थना करी किछि मागिबा। फॉरगेट फॉरगेट माने भूली जीवा। ब्लो ब्लो माने फुंकीबा। यन यन माने हाई मारिबा। मिक्स मिक्स माने मिसाइबा। काउंट काउंट माने गणिबा। चॉप चॉप माने टिक टिक करी काटिबा। फोल्ड फोल्ड माने भांग करिबा। ड्रोन ड्रोन माने बुड़ी मरिबा। नॉक नॉक माने ठक ठक करिबा। आर्ग्यू आर्ग्यू माने जुक्ति तर्क करिबा। फ्लिक फ्लिक माने आंगुठी रे हटाइबा। प्लक प्लक माने तोड़िबा। येल येल माने चित्कार करिबा। स्क्विज स्क्विज माने चिपिबा। टियर टियर माने चिरिबा। सेलिब्रेट सेलिब्रेट माने उत्सव पालन करिबा। फील्ड फील्ड माने खुआई देबा। ब्रेक ब्रेक माने भांगिबा। बुइल्ड बुइल्ड माने तैयारी करिबा। लाफ लाफ माने हसीबा। वाच वाच माने देखिबा। जेते बेले आमे टीवी देखि थाउ सेतेक बेले सी न कहिकी वाच कहि थाउ। पुल पुल माने टाणिबा। टीच टीच माने पढ़ाइबा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज माने व्यायाम करिबा। टच टच माने छुइबा। स्पीक स्पीक माने कहिबा। सी सी माने देखिबा। पुश पुश माने ठेली। गिव गिव माने देबा। टेक टेक माने नेबा। फाइट फाइट माने लड़ाई करिबा। प्ले प्ले माने खेलिबा। हेल्प हेल्प माने साहाय्य करिबा। डिग डिग माने खोलिबा। विन विन माने जितिबा। कुक कुक माने रोसई करिबा। ड्रीम ड्रीम माने स्वप्न देखिबा। चॉप चॉप माने टुकुड़ा टुकुड़ा करी काटिबा। टक टक माने कथा हेबा। सीट सीट माने बसिबा। सेव सेव माने सिलाई करिबा। रीड रीड माने पढ़िबा। राइट राइट माने लेखिबा। स्लीप स्लीप माने सोइबा। वाश वाश माने सफा करिबा। वेट वेट माने अपेक्षा करिबा। वेयर वेयर माने पिंधिबा। लिम्प लिम्प माने छोटे छोटे चलिबा। ड्र ड्र माने
ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ହାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ ମାନେ ଲୁଚିବା। ହୁଇଲ୍ ହୁଇଲ୍ ମାନେ ଭଉଁରୀ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନାଚିବା। କିକ୍ କିକ୍ ମାନେ ଗୋଇଠା ମାରିବା। ସୁଇଂ ସୁଇଂ ମାନେ ଝୁଲିବା। ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭେହିକାଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋର କାର୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୋର କାର୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରେକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଘରେ ପଶିଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଘରେ ପଶିଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିବେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ହେବା ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବି ତାହେଲେ କହିବି ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ୱେର୍ ଟକିଂ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ସି ଜଷ୍ଟ ବ୍ରୋକ୍ ଇନ୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଲା। ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ ସବୁବେଳେ ଟେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କାମ କରେ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍ର ମୁଁ ପାଷ୍ଟ କଲି, ବ୍ରୋକ୍ ଇନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ କାମ କରେ। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ତାର ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ୟାର ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ମାନେ ବିରତି ନେବା। ମାନେ ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଥିବେ ଆଉ କାମରୁ ଟିକିଏ ବିରତି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କହନ୍ତି। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବହି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ବହି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ମାନେ ପାଳନ କରିବା ବା ଦେଖା ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଲତା ଓ ସୀତା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଲତା ଆଣ୍ଡ ସୀତା ୱେର୍ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ବାଏ ଦେୟାର ଆଣ୍ଟି। ଲତା ଏବଂ ସୀତା ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ରକ୍ଷା କରାଗଲେ। କଲ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଇଫ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ୟୁର୍ ହେଲ୍ପ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଅପ୍। କଲ୍ ଅନ୍ ମାନେ ବୁଲିଯିବା। କଲ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯେପରିକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ ତାକୁ କହିଛି ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତାର ବସ୍ର ଅର୍ଡ଼ରକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି। କ୍ୟାରି ଅନ୍ ମାନେ କାମ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଗିଭ୍ ଆୱେ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ କୌଣସି କାମ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗେଟ୍ ଓଭର୍ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କୌଣସି ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଗେଟ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ବା କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ଗେଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିବା, ବସ୍ ବା କାର୍କୁ ଚଢ଼ିବା। ଡୁ ଅପ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଫାଷ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରେ କହିପାରିବି ଡୁ ଅପ୍ ୟୋର୍ ସାର୍ଟ, ମାନେ ତୁମର ସାର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧ। ଲୁକିଂ ଫର୍ ମାନେ ଖୋଜିବା। ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଜବ୍, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି। ଲୁକ୍ ଓଭର୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଲୁକ୍ ଓଭର୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କର ବା ଦେଖ। ମେକ୍ଅପ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଯେମିତି ଏଠି କୁକୁର ଯେମିତି ଦେଖାଗଲା ସେମିତି ବିରାଡ଼ିଟି ତାକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ as soon as the dog appeared। ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବାଛିବା। ପୁଟ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳେ ରଖିବା। ଆପଣ ମୁଭିମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ପୋଲିସ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁଟ୍ ଡାଉନ୍ ୟୋର୍ ଗନ୍, ମାନେ ଗନ୍ଟାକୁ ତଳେ ରଖିଦିଅ। ପୁଟ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳେ ରଖିବା। ପୁଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ କାମକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା, ମୁଲତବୀ ରଖିବା, ମାନେ ଡିଲେ କରିବା। ଟେକ୍ ଓଭର୍ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଝିଅ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନେଉଛି, ମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି। ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ଲେଖି ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ହଟାଇ ଦେବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା ବା ହଟାଇ ଦେବା। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ବସିବା। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ। ସିଟ୍ ଆଉ ଡାଉନ୍ ମିଶିକି ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ବସିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେବା। ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବି ସେଲ୍ ଆଇ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କି? ଡ୍ରପ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଚାରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇବେ
ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ମି ଅଫ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ବୋଲି